What time is it now? It is 8:54. Well, I wish I was supposed to be just eight. Okay.
Okay, there's another few people yang tak join lagi, another seven of the classmates yang tak masuk lagi. Kita bagi ruang untuk mereka cuba connect dulu before we start our lesson today. Okay, another two of you yang tak masuk. Yang tak masuk, I think it is okay. All right. So the lesson is recorded now. It has been recorded since like a few minutes ago. Um, I think we can start now lah. Okay, so Shafina. Right. So let's start our lesson today. So everyone has joined except for one person yang tak dapat sebab dia pergi vaksin.
So before we start, semua boleh dengar suara saya? My voice is clear and everything? Yes. Boleh ke? Yes, Boleh. clear. Alright, okay. Uh, okay, alright. So, so where is the thing? Okay, so yesterday I have given you the video. So I hope that everyone understood, faham secara umum what the lesson was about yesterday. So I can recap sikit. Let me just share my screen. Okay, right. Okay, so semua boleh nampak. Where's my... Right, so let's recap from yesterday lesson. So yesterday lesson, it was about matter. Okay, so matter ni terbahagi kepada dua. We can categorize them as pure substance ataupun another category is called mixture. Okay, and pure substance are divided into two types. They are elements or compounds. Whereas mixture pula ada dua. Heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Okay, so this is essentially what you have learned yesterday. So matter are divided into pure substance and mixture. Pure substance there are two different types, elements and compounds. And then whereas mixture pula ada heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Okay, and elements malam kita dah define. We have seen the definition of element. It is something that cannot be broken down into simple substance through chemical means ataupun chemical reaction. Okay, so contoh elements are carbon, and then you have iron, and then you have what else? You have chlorine molecules, oxygen molecules, nitrogen molecules. Because all these molecules, kalau kita potong dia punya bond, dia masih dapat lagi jenis atom yang sama. Maksudnya elemen ni mesti same type of atom lah. Same type of atoms. Whereas compound pula, dia ada different type of atom. Okay, so compound have different type of atoms. And then mixture, for the mixture, dia ada homogeneous dan heterogeneous. Homogeneous ni kalau kita campurkan dia dan kita tak nampak dia punya visual boundary, we cannot see the difference. Contohnya macam kalau kita buat air teh tu kan, satu warna saja. We only see that. Whereas kalau heterogeneous ni, kita nampak dia punya visual difference dia. Like that. For example, kita masukkan air dengan minyak. So ada sempadan dekat atas tu. Here is the boundary. This is the boundary lah antara minyak dengan air. That's the difference. So far ada soalan berkenaan what I have taught you yesterday in the video. You can unmute now and please answer someone. Yang kalau ada problem or you have any question. Sir, Ya saya. I have Jadi, problem about the milk one. Is okay, it the milk. homogeneous or heterogeneous? Okay, good question. Okay, so milk, okay, susu, dia sebenarnya dia adalah heterogeneous. Kita nampak susu macam homogeneous kan? Ya. Yes, but it's actually not. Kalau kamu tengok contoh, if you buy any milk, kamu tengok dekat kotak, semua yang tulis shake well before opening. Dia suruh goncang dahulu bagi sekata. Sebab susu, milk is a type of liquid yang kita panggil sebagai colloid. Okay? Colloid ni maksudnya dia macam, dia nampak macam larut, tapi dia sebenarnya tak larut. Kalau kita tengok secara mikroskopik, kita guna mikroskop,
kita akan nampak dalam milk tu ada solid yang tidak larut. Dia panggil sebagai milk solid lah, ataupun casein, protein, apa semua tu. Okay. So milk itself kalau kita tengok secara mata kasar nampak macam homogeneous, but it's actually not. So macam in terms of homogeneous dan heterogeneous, secara umumnya a lot of things kamu boleh guna mata kasar untuk compare. But there are certain situation yang mata kasar nampak macam homogeneous but it's actually not. Okay, Debbie, did I answer your question? Yes, sir. Thank you. Okay. Anyone else? Ada soalan lagi tak? Sir, Ya saya. Nazwa. kalau pasir Kalau pasir, okay. Pasir kalau kita nak tahu kategori apa kan? Okay, kalau kita tengok pasir, contoh paling senang kita ambil pasir tepi pantai lah. Kalau kamu ambil satu genggam, kamu tengok ada sebahagian pasir tu butiran dia yang transparent. It is, what do you call it? Lucina. Some of them are brown in color, some of them are white in color. Kamu tengok warna dia pun nampak berbeza. So you know that it is a mixture yang heterogeneous. Okay? Sebab kalau kita tengok pasir punya komposisi, dia ada batu-batu kecil. Dia juga ada compound yang kita panggil sebagai silika. Okay, pasir banyak silika dan juga quartz lah. Quartz dan juga silika. Okay, so ini adalah sejenis compound. Ini pun sama juga, sejenis mineral. Okay, so pasir itu adalah sejenis heterogeneous mixture. Okay, Nazwa, saya menjawab soalan kamu ke? yes sir, thank you. Okay, welcome. Anyone else? Sir, I have another Good question evening. about Okay. neon gas. Neon gas. Okay, alright. Why is it not heterogeneous mixture? Okay, so neon gas itself, okay, kalau kita tengok neon gas is made up of neon atom. So it is just neon, 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 and nothing else. So if we talk about neon gas, we are talking about a gas that only made up of neon atoms. Because neon itself, dia adalah what do you call it, noble gas, sejenis noble gas ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai gas adi. Kamu pernah dengar kan term gas adi dekat sekolah menengah? Noble gas ataupun inert gas. Dia gas adi ataupun dipanggil sebagai gas lengai. Okay, so neon is made up of neon gas is made up of neon atoms. Tak ada benda lain. Therefore, it is not a mixture. Mixture tu dia mesti ada lebih daripada satu jenis compound ataupun elemen. So kalau dalam situasi ni, in this situation, neon gas is made up of neon atoms. So these are elements. Okay, so this is a type of element. There is no other element. If we go back to the definition of mixture, it is made up of two or more different composition, which can be elements or compound or a mixture of both. Okay? So did I answer that question, Debbie? Yes, thank you, sir. Okay, welcome. Anyone else? Ada soalan lagi? Kalau tiada, I'll proceed briefly to the question exercise yesterday. Tadi this morning I have written back your work with the feedback. So kamu sepatutnya dapat balik dalam email yang kamu gunakan. You should have gotten your response with your answer and my feedback. Tapi kalau tak dapat, then that's okay. I'll open the. Let's have a look at the. So, let's have a look at the questions yesterday. Alright. Okay, so let's have a look at the responses based on questions. Okay, so one of the questions that I asked you, which of the following can be used to categorize water? Okay, so water ini, as you know, water is made up of H2O.
Okay, it is made up of H2O. And then it is made up of H2O, therefore it is a pure substance and it is a compound. Okay, banyak yang jawab pure substance tapi dia tak dapat penuh sebab dia tak click more than one lah. Okay, most of you managed to get one correct answer. Water is not a mixture. It is not a mixture. Ada 2 orang jawab macam tu. Okay, so let's have a look at the next question. The next question is, what does matter mean? This is pretty much most everyone can answer sebab ada dalam nota and you have gotten the copy of the nota itself. So I'll proceed with the next question. Okay, alright. So this one I have already given you. Kalau kamu tengok saya ada bagi feedback dekat situ, I have written this. You should be able to check later lah. Cuba check. Okay, so dalam pernyataan ni, lightning is known as a plasma, which means that it is gas with high amount of energy that causes gas to be in an excited state. Okay, so gas to be in an excited state. This causes the molecules of lightning to have their electrons stripped from their molecules. Based on this statement, which would you describe lightning as matter or not? Give brief explanation. So kamu kena jawab sebenarnya, ni soalan jenis macam kebat lah. Kamu bagi jawapan kamu and then kamu bagi sebab kenapa. Berdasarkan pernyataan. So dekat pernyataan ni, dia ada bagi tahu yang lightning, kilat, it is a gas. So kilat sebenarnya adalah sejenis gas yang mempunyai tenaga yang tinggi. Okay. Kemudian kilat punya molecules, gas molecules dalam gas molecules in lightning, dia punya elektron dah dibuang. Okay. Maksudnya di situ, dia adalah gas. Dia tiada elektron, tapi dia masih ada proton dan neutron. Okay. So by that definition alone, kita tahu yang proton dan neutron ada mass and it occupies space. Therefore, so jawapan dia adalah lightning, kilat, it is matter. Ia adalah sejenis jirim sebab dia terdiri daripada gas yang mempunyai jisim. It is made up of gas that contains mass and occupies space or has volume. So itu adalah jawapan dia. Okay, should not be jauh-jauh sangat lah. It should just be based on the pernyataan saja. Kamu tak perlu any additional knowledge about the lightning itself sebab pernyataan tu dah bagi tahu semua yang kamu perlu tahu. Alright, and then the next question, categorization ni tadi saya dah jawab dah. So dia sejenis mixture dan heterogeneous mixture. And then the next one, which of the following can be used to categorize blood? Ni adalah nota juga. Okay, dia heterogeneous mixture. Okay, kalau heterogeneous mixture, nak kata compound, it's not just compound, it has a lot of things. So tak perlu include compound lah. Kita pilih heterogeneous mixture saja sebab heterogeneous mixture mesti ada compound. Ataupun mungkin terdiri daripada elemen. Tapi sebab we don't go into details about what blood is made up of, so kita pilih heterogeneous mixture sahaja. Right. Okay, and then the next one, milk, ni tadi saya jawab juga. Then salt should not be a problem. It is pure substance and compound sebab salt is made up of sodium chloride. Dalam nota ada juga this one. And then neon gas pun sama, saya dah jawab tadi. Oxygen gas. So oxygen gas, it is made up of O2. Okay, it is made up of O2, so it is a pure substance and an element. Okay, so this is the correct answer lah, dua-dua. And then the next one, what question was it? Iron bar. Okay, iron bar is made up of iron only, therefore it is pure substance element. Okay. Whereas the next one, T. T ni pun ada nota, should not be a problem lah, sejenis homogeneous mixture. Gold chain. Gold chain pun ada nota, so this is, what do you call it? Homogeneous mixture sebab dia adalah campuran sejenis loyang ataupun kita panggil sebagai alloy made up of gold, silver, zinc and copper. Okay, so lots of different types of atoms but you cannot see the boundaries. Okay, and then steel. Steel ni bahasa Melayunya adalah keluli. Keluli is made up of iron that is mixed with carbon.
Therefore, it has to be a mixture, and because still kita tengok dia punya appearance uniform, it is homogeneous mixture. Okay, which of the following can be used to categorize gases released during exhalation? Ketika kamu lepaskan nafas tu, kita tahu dia adalah homogeneous mixture. Okay, again tak perlu pilih compound lah, sebab kalau mixture kita tak payah pilih compound ataupun element, because often there's a lot of different things in there. Alright, so these are the questions from yesterday. So I hope jelas sedikit with a brief explanation. Now we're going to proceed with our lesson today for new subchapter 1.2, state of matter. Semua boleh nampak jelas ke? Boleh. 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 Okay, sebab saya tak nak, sebab saya tak nak full screen dia punya PowerPoint. Susah sikit kalau pakai tablet. Alright, so in this chapter, we should at the end of this subchapter, you should be able to explain the properties of solid, liquid, and gas in terms of arrangement of particles. Okay, susunan zarah. Particle adalah zarah. So this is zarah dalam bahasa Melayunya. Okay. Shape and volume, density and compressibility. Compressibility ni maksudnya kebolehmampatan. Kebolehmampatan. Okay. Kebolehmampatan. Alright. So this is something that you have learned dekat sekolah menengah dahulu in chemistry. So this is more of a recap. So we can go through it briefly lah. Okay. So states of matter, kita tahu matter can take many forms, and kita panggil state matter punya bentuk-bentuk yang diambil itu kita panggil sebagai states of matter. This is the terminology that we use, states of matter, but sometimes we use as phase juga. Okay, so sometimes dia kata states of matter, sometimes dia sebut sebagai phase, fasa. Okay. Matter can take different states due to the arrangements of particles. So maksudnya dia boleh ambil keadaan yang berbeza, different state due to the arrangement of particle. Macam mana zarah dia tersusun. Okay, kalau kita tengok water, bila kita sebut water, kita selalu sebut, kita mention water itu merujuk kepada H2O yang liquid. Okay, so ice, water and clouds, they are all made up of the same composition of matter, which is H2O. However, they have different states. So kalau kita tengok di sini, ini adalah water, liquid H2O. Ini adalah gases H2O, awan, clouds. And then you have ice, which is a solid H2O. They are all H2O. They are all compounds. Okay, they are all pure substance. Alright? So let's have a look at the first state of matter, solid. Okay? So for solid, dia punya particles are arranged in closed packed arrangement. Okay, so this yang saya bold ni adalah keywords Kalau dia tanya, kalau soalan tanya, describe the particles of solid, the arrangement of particles of solid, you want to say that it is closed packed. Or ataupun, apart from this, kita juga boleh tulis tightly packed. Both membawa maksud yang sama. Okay, tightly packed ataupun close packed. This means that the particles are close together. Okay, what happen is that apabila pada punya zarah ni, kalau kita tengok dalam image ni, okay, zarah ni semua dekat-dekat kan. The particles can only vibrate and rotate at the same position. So dia tak boleh nak pergi tempat lain. Okay, it cannot go to a different position. Contohnya yang ini, yang saya tunjuk ni, kalau kamu tengok dekat saya punya cursor tu, dia tak boleh pergi dekat atas sebab tak ada jalan untuk dia pergi. Okay, so it can only move slightly around at its own place, at its own position. Dia boleh bergetar dan dia juga boleh berpusing, berputar, bergetar dan berputar. Okay, there is only tiny space between particles. So the keyword here is tiny space, okay, between particles, and it is not enough for the particles to move around. Jadi kalau kita tengok, kalau kita tengok guna mikroskop yang very powerful, how the atoms ataupun the particles would like, how they would move.
they would look like this. Dia bergetar macam tu. Can you see the motion? Boleh nampak kan? Boleh sir. So, Boleh. so I'll repeat again. So it looks like this. So kalau kita ambil contohnya kita ambil pemadam, and then we put it under a strong microscope, kita nampak pemadam tu it is made up of latex, and then kita tengok latex tu punya zarah, kita nampaklah dia bentuk, bukanlah bulat exactly, ini cuma representation saja, gambaran saja, dia tak semestinya bulat sebab molekul ada yang panjang, ada yang bentuk hexagon dan macam-macam lagi. Okay, so dia akan duduk dekat tempat dia dan dia bergetar-getar macam tu. Kita tengok guna mata kasar, benda tu tak bergerak pun. Kita tengok pemadam tak bergerak. But it's actually, dia punya zarah tu bergetar. Walaupun kita sentuh, kita tak rasa pun dia bergetar, it actually is. Dia vibrate. Okay. So, kalau kita tengok, dia punya, this is the properties ataupun ciri solid in terms of dia punya particle arrangement. So, now kita tengok the next ciri of solid, iaitu compressibility, kebolehlambatan. Okay, due to the tiny space, sebab antara solid, dia punya apa nama ni? Dia punya, what do you call it? Dia punya ruang antara zarah dia sangat kecil, kita tak boleh nak mampatkan dia. Apa yang berlaku dalam proses pemampatan adalah kita tekan daripada semua arah, ataupun kita tekan daripada satu arah lah. And then kita nak cuba mengisi ruang kosong yang ada. Tapi kalau kita tengok dekat dia punya susunan ni, mana ada ruang kosong yang muat? Setiap satu bola ni, dia tak boleh nak masuk celah kan? Which means that it cannot be compressed. Cannot be compressed. Cannot compress because nowhere to fill. No space to fill. No more space to fill. Okay, so there is no more space to fill. And then kalau kita tengok the next pula, dia punya so compressibility untuk solid tak banyak lah, kita tahu dia tak boleh nak mampat. Kita cuba, kalau mampat apa yang berlaku, volume akan berkurangan. Okay, kalau kita nak cuba kurangkan volume, contoh kita ambil batu, kamu tekanlah batu guna apa-apa, volume dia tak akan tetap sama. Okay. So the next one, kita tengok dia punya ciri iaitu shape and volume. Kalau kita tengok, as we know, as the particles are close together, solid will take fixed shape. So bentuk dia kekal sama. Okay, so kalau bentuk dia bentuk cube lah dia. Letak dalam mangkuk bentuk cube, letak dalam cawan pun bentuk cube. Kita ambil pemadam, letak dalam besin, kita letak dalam tong sampah, bentuk pemadam tetap sama. Okay, dia tidak bertukar lah. Okay, solid will not change its shape when placed in different container. Sebab semua dah rapat-rapat, dia tak perlu isi ruang yang ada dalam bekas itu. Due to this reason as well, sebab bentuk dia sama, excuse me. Due to this reason as well, solid has fixed volume. So ciri dia yang kamu kena tahu in terms of shape and volume, dia punya shape dia fix, dia punya volume dia pun fix. Volume dia kekal sama, bentuk dia kekal sama. Okay. Tak pernah lagi saya tengok kita ambil emas yang bersaiz 1 cm cube, kita letak dalam bekas yang besar, tiba-tiba saiz dia jadi 1 liter. Tak pernah. Kalau masa tu boleh jadi kaya kita. Senang je. Alright. Now, the next properties of solid that we need to know is density. Okay, as you know, density ataupun dalam bahasa Melayunya adalah ketumpatan. Okay, kita tengok sama ada sesuatu itu tumpat ataupun tidak. Density kita boleh kira, it can be defined as mass of substance per unit volume. Okay, so jisim sesuatu bahan mengikut isi padunya. Okay, secara matematiknya, so mathematically speaking, we can use the formula density equals to mass of substance over volume of the substance. Density can take many different units. It can take gram per centimeter cube, kilograms per liter, and others. But it has to be mass punya unit and then volume punya unit. Okay.
It depends on what unit is used for the mass and the volume. Okay, and the density, kalau density, by looking at the arrangement of particles dekat sini, kita tengok tak ada ruang kosong kan? Ruang kosong yang ada sangat kecil. Bermaksud bilangan particles yang ada dalam sesuatu solid adalah maksimum. It has the maximum number of particles per unit volume. So, solid has maximum number of particles per volume. Okay? Jadi maksudnya di sini, mass dia dah paling tinggi. Jadi kalau kita tengok formula balik, kalau mass dah paling tinggi untuk volume yang kekal sama, kita tahu density punya nilai akan jadi lebih tinggi lah. Nilai atas besar, nilai bawah tetap, nilai density akan sangat tinggi. Jadi solid, we know solid is very dense. Okay? Solid is very dense. Okay, selalunya kalau kita ambil solid, dia akan tenggelam dalam liquid. Tapi ada beberapa pengecualian lah, seperti air. Tapi I don't want to go into that. Water is an exception. For a lot of other things, kalau contohnya kita ambil solid gold, okay? Solid gold, we put it into molten gold ataupun liquid gold. Yang solid gold tu akan tenggelam. Sebab yang solid gold tu dia sangat dense. So that is the properties in terms of density. Jadi kita dah cover tadi. Ya saya. Kalau ice, Okay, kalau ice tu, okay, like I said tadi, ice tu dia adalah pengecualian sebab water dia ada properties yang tersendiri, kita panggil sebagai keganjilan ataupun anomaly. H2O kalau dalam bentuk solid lebih it is less dense ataupun kurang tumpat berbanding air. Air mempunyai ataupun liquid water, dia punya density lebih tinggi daripada dia punya solid. Tapi itu adalah keganjilan sajalah. Untuk benda lain semua, dia ikut properties yang ini. Jadi secara umum kita boleh cakap solid sentiasa lebih dense berbanding liquid. With the exception of water. Okay? okay sir, thank you. Right, welcome. Okay. So now kita tengok liquid pula. Right. So liquid punya properties, again kita nak look at the same properties, arrangement of particles. We want to look at the shape, the volume, compressibility and density. So arrangement of particles, kalau kita tengok di sini, ini adalah particle liquid. Dia bergerak-gerak macam tu. So kalau kita tengok ada banyak ruang kosong tapi dia tak adalah banyak sangat. Dan dia masih rapat-rapat. Tapi kadang-kadang kalau kamu tengok dekat kawasan sini, ada ruang kosong yang boleh dia punya particle tu masuk, mencelah. Sini pun sama. Sini pun sama. So it has a moderate amount of space between particles. Okay? Particles can move around slightly, rotate and vibrate. Jadi particle ni boleh bergerak lah. Dia boleh masuk, boleh pergi tempat lain. Tapi dia tak adalah boleh bergerak sangat. Nak kata gerak sangat tu tak juga. Dia boleh bergerak sedikit, slightly. And because of these properties, kalau kita tengok compressibility okay, due to the moderate amount of space between the particles, liquid can be slightly compressed. Okay, kita boleh tumpatkan dia sedikit. So this is empty space that can be filled when compressed. Okay. So apabila kita cuba compress, kita akan tolak dia. Okay, so kita tolak dia and dia akan masuk cuba mengisi ruang kosong ni lah. Jadi kita boleh compress liquid sedikit. Tak banyak pun. Kalau contohnya kita ambil, let's say kita ambil minyak, kita cuba compress minyak tu. Dia punya isi padu daripada 1 liter atau daripada 100 ml contohnya, mungkin dia akan isi padu dia boleh berkurang jadi 99.7 ml. Macam tu. Sangat sedikit dia boleh dimampatkan. And then dia punya shape and volume,
So as we know, particle sebab dia, kalau kita tengok tadi, okay, so dia bergerak-gerak kan? Okay, so dia akan cuba mengisi ruang paling bawah dulu sebenarnya. Kalau kita biarkan video ni lama-lama, sebab video ni saya ambil sedikit saja. Kalau kita biarkan lama-lama, semuanya akan turun untuk isi bawah ni. Bermaksud volume dia akan jadi macam, dia akan nampak macam jadi sikit lah, tapi saya tidak. So dia sebab dia ambil bentuk bentuk bekas. It take the shape of the container because the particles can move around. The particles can move around ever so slightly. Takes the shape of container. Okay. And then kalau kita tengok yang ini, kita masukkan dalam, okay, so ini dalam bentuk cawan, ini kita masukkan dalam bentuk kotak yang bentuk cuboid, okay, so dalam cuboid ni, so daripada bentuk cawan ni dia akan ambil bentuk cuboid. Kalau air, kita ambil, kita letak, apa nama ni, kita letak air dalam cawan, dia akan ambil bentuk cawan, kita letak dalam mangkuk, dia akan ambil bentuk mangkuk. Kita letak dalam botol berbentuk bintang, dia akan bentuk bintang lah, okay, sebab dia akan fill up the space, okay, tapi volume dia tetap sama lah. Okay, volume dia tetap sama. Kamu pernah dengar apa nama ni? Pepatah Melayu yang mengatakan bulat air kerana pembentong kan? Okay, so this is basically because of this lah. Air kan liquid. Air dia akan ambil bentuk bulat kalau kita letak dalam bekas yang bulat. Pembentong tu bentuk tu sebenarnya bulat. Okay? So it takes the shape of the container. Alright. Sedang kalau kita tengok volume dia, kita ambil cawan 50 ml dan kita ambil liquid yang dia punya isi padu 40 ml. Kita tuangkan dalam kelalang yang saiz dia 100 ml. So we pour it into 100 ml flask. The liquid will still be 40 ml even though the volume of the container is 100 ml. Okay? So what it says here in this image, in this diagram, okay? When we move the sebab particles can move around within its limit, dia ada height dia punya pergerakan tu, dia akan ada fixed volume. Okay? Dia tak boleh tiba-tiba di atas, liquid dia tak akan naik atas, terbang ke atas, tak ada kali. So it cannot fill 100 ml. Dia akan ambil 40 ml saja. Okay? Setakat ini jelas? Does anyone have any question? Jelas. Tidak. Okay, right. So we move to the density pula, the last part of a liquid. So as you know, liquid, the number of particles per unit volume is not maximum sebab ada ruang kosong sedikit. Okay. So we know that liquid, sebab dia punya bilangan particle per unit volume is moderate. So number of particles per unit volume is moderate. Sederhana. Okay. And because of this, liquid has moderate density, dan ataupun kita selalu cakap density of liquid is less than solid. Okay. Alright. So now we look into gas pula, the last part of this subchapter. Okay. So the last part of this subchapter, gas. Kalau gas ni, we look at the arrangement of particles, the ciri yang pertama. Kita tengok dia bergerak bebas. Okay. Dia bergerak bebas macam tu. So kita panggil dia punya pergerakan tu, kalau kamu pernah dengar seorang dengar dulu, dia panggil sebagai Brownian motion ataupun pergerakan Brownian. Okay. So dia bergerak bebas. Ada ruang yang besar, okay, antara particles. So it has huge amount of space between the particles and the particles can move around freely. So the keyword here is freely. It can rotate and it can vibrate. Okay, so dia boleh bergerak, dia boleh berputar, dia boleh bergetar. Okay, jadi kalau kita daripada image ni, kamu rasa, okay, so saya nak tanya, do you guys think gas boleh mampat ataupun tidak? Boleh. 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 Sebab banyak orang kosong Boleh, kan? sir. Okay. Ya. Okay, Boleh, very ya. good. Very good. So it means that you understand the concept. Kalau kita tengok, ni kita ambil contoh gas nitrogen dengan hydrogen.
kita letak dalam piston. Okay, so yang ada bulat putih ni hidrogen, bulat biru ni nitrogen. Yang ruang biru cair ni adalah ruang kosong yang tiada molekul, tiada partikel, tiada zarah. Sebelum kita kompres, kita tengok. And then bila kita tekan piston ni ke bawah, kita tekan ke bawah, apa yang akan berlaku adalah dia akan turun bawah lah, dia akan isi ruang kosong dekat bawah ni. So dia boleh compress. So due to the big space between the particles, gas can be compressed easily. It is compressible. Okay. So kita boleh mampatkan gas. Liquid susah nak mampat. Okay. And then the next part is shape and volume. As you know, the particles can move around freely within large space between them. Gas takes the shape of container. Jadi yang warna saya highlight warna biru ni adalah bentuk gas itu. Yang titik-titik bulat itu adalah gas particles. Okay. Zarah-zarah gas. Sebab dia bergerak bebas. Okay, so dia bergerak bebas, dia akan sentiasa bergerak. Jadi kita cakap dia mengambil ruang maksimum bekas itu sendiri. Jadi gas will take the shape of the container. So bentuk gas tu macam ni lah, sama macam ni. And then kalau kita guna gas yang sama, kita isi dalam balon, dia akan ambil bentuk balon pula. Okay, so sama macam air lah. Air letak dalam mangkuk, bentuk mangkuk. Letak dalam botol, bentuk botol. Okay, so this is the new shape of the gas. Dan volume pula, whereas the volume, gas juga akan ambil volume container. It will take the volume of the container. Sebab kebebasan pergerakan dia, due to the freedom of movement, okay, the gas particle will always move towards the border of the container. Jadi, kalau kita letak gas dalam bekas, dia punya zarah akan sentiasa bergerak ke arah dinding bekas itu. Jadi, dia akan sentiasa mengisi segala ruang yang ada. Secara puratanya, setiap satu kawasan akan ada molekul lah. Akan ada molekul sebab dia sentiasa bergerak bebas. Jadi satu saat dia dekat sini, satu saat lagi dia dekat sana, mungkin dekat sana. Jadi it takes the whole space. Jadi gas, dia punya volume bergantung kepada volume of container. Kalau kita letak gas dalam bekas yang saiz dia, isi padu dia adalah 10 ml. Kemudian kita guna gas yang dalam ni, kita isi dalam bekas yang baru yang volume dia adalah 50 ml. Automatic volume gas itu adalah 50 ml. Okay, so it takes the volume of the container. Okay, jelas? Does anyone have any question? Jelas sir. Okay, Jelas tu. Jelas alright. sir. Jelas. That's good. So now we look at the last part, density. So as you can expect, dia punya trend, kalau solid paling dense, liquid sederhana, density of gas, it is the lowest lah. Lowest density amongst the states of matter. Okay, so gas has minimum number of particles per volume. Okay, so gas particles occupy largest volume of space with low number of particles. So space dia besar sebab dia akan sentiasa mengisi ruang maksimum, tapi bilangan partikel dia rendah. Jadi dia adalah paling kurang tumpat. Right. So kita tengok secara rumusan. So kalau kita tengok ikut nombor ni, nombor 1 adalah arrangement of particle, nombor 2 compressibility, 3 shape, 4 volume, 5 density. So solid, liquid and gas, this is the summary. Okay. So this is the summary. Kalau solid, arrangement of particle, kita akan nyatakan sebagai close together with no space. Okay. Kalau liquid, moderately spaced ataupun kita cakap slightly packed. Okay. Slightly packed with small amount of space in between. Whereas gas, dia punya arrangement of particles are far apart with large space
in between. Okay. So itu adalah arrangement of particle untuk solid, liquid dan gas. The next one kita tengok compressibility pula, kebolehan mempantai. Solid cannot be compressed. Liquid, it is slightly compressible. Okay. Whereas gas has high compressibility ataupun can be compressed easily. Okay. Can be compressed easily. The next ciri pula, the next properties of states of matter, shape. Kalau solid, shape dia fix. Kalau liquid, follow the shape of container. Kalau gas, follow the shape of container juga. Okay. And then kalau volume pula, solid, fixed volume. Liquid, fixed volume. Gas, follow volume of container. And the last one is density. Solid is very dense. Liquid is moderately dense. And gas has low density. Cara okay, so ini adalah dia punya, these are the characteristic ataupun properties, description of states of matter in terms of arrangements, compressibility, shape, volume and density. Kalau soalan tanya kamu soal untuk describe, kita kena nyatakan mengikut kehendak soalan ya. Kalau dia suruh kata compare the arrangement of particle of solid, liquid dan gas, cara kamu buat ayat tu nanti, you have to state in terms of comparatively lah. So kalau kamu cakap solid has no space, whereas liquid has um, uh, a bit of space compared to solid, and gas has the most space between the particles compared to solid and liquid. Macam tu. Kita kena cakap comparison. Okay. Sama juga macam density. Kalau kita nak comparekan dia, sebab ini dalam bentuk table kan. Kalau kita comparekan dia, kita cakap solid has the highest density, whereas liquid has moderate density, whereas gas has the lowest density amongst the three states of matter. Macam tu. Ayat tu penting. Cara kita buat ayat tu ataupun cara kita answer the questions is very important. You have to look at what the question asked lah. Saya yakin kamu semua dah dilatih dekat sekolah macam mana cara nak jawab exam kan. Cara nak jawab soalan mengikut kehendak soalan. Okay. Alright. So these are the so this is the lesson about states of matter. So I want to proceed with 1.3 and 1.4, but I'm going to let you have a 10 minutes break kalau kamu nak pergi toilet ke apa, and I'm going to take 10 minutes break as well. Kita continue back at 10 a.m. Kita sambung dekat pukul 10. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Kalau kamu nak Thank save data, you. kalau kamu nak save data and leave kejap pun boleh, you can do that. Kalau kamu stay pun tak apa, not a problem. But pukul 10 sharp kita akan start. Okay. Alright. Okay, sir. Okay, sir.
Okay, is everyone back? Ada yang tak masuk? Okay, I think most of you are already here. So it's already 10 a.m. now. So kita continue with our next part of the lesson, which is the last part of this chapter, which is elements and 1.3 elements and 1.4 elements as well as chemical and physical changes. Semua boleh dengar saya? Can you hear me? Boleh, sir. Yes, boleh sir. Alright. Okay, so semua dah ready ya? So let's continue. So 1.3 elements. Okay, for this chapter 1.3 is a very short part. Okay, so in this subchapter, you should be able to define what elements is, and then we want to identify elements in the periodic table that exist as atoms or molecules. Okay, so we're just going to look into these two things. So first of all, elements by definition. So kita tahu element itu adalah sejenis pure substance that cannot be broken down into simpler substance. So we know that fluorine, kita contohnya fluorine. Fluorine warna hijau So it's almost like yellowish green. Okay, so fluorine gas is made out of fluorine. It is made up of F2 molecules. Dan setiap F2 molecules F2 tak boleh tukar jadi hydrogen, tak boleh tukar jadi neon, for example, cannot turn into helium. It cannot be broken down. Okay, so it's krypton or gold, aurum ataupun bismuth. Okay, so these are all the elements, some of the elements. So this is krypton gas yang dalam lampu. So lampu dia putih. It's only consists of one type of atom only. So F2 ni ada jenis atom F sahaja. Alright. So this is the key element lah. So this is the definition. So if the question asks you to define, so this is the definition. Okay. Just FYI, nota ni saya dah upload dah semalam yesterday. I've already uploaded it both in Google Classroom dan juga dalam what do you call it, in the Telegram, on the Telegram. So after this, you can refer back to the nota from there lah. Kamu nak salin sendiri using your own time. Kalau sekarang ni kamu conteng-conteng, you just take the key points saja. Sebab nota saya memang akan sentiasa bagi nota yang full lah. Okay, so you don't have to copy down everything. You just have to copy down certain things lah. And also this video is recorded anyway, so you can refer to it later on if you want. Okay, so kalau kita tengok periodic table, so this is a periodic table. Okay, some of these elements exist as atom and some exist as molecules. Okay, this is determined by the position in the periodic table. Okay, so dia ada periodic table yang penuh. Boleh didapati periodic table ni daripada website ptable.com. Dia adalah interaktif punya periodic table punya website lah. Kita boleh tengok macam-macam ciri yang ada dekat situ. Okay. Kalau kita tengok dekat periodic table yang kosong, lagi senang lah untuk compare. Untuk group 1, elemen yang pertama dalam periodic table iaitu hydrogen, dia wujud sebagai molekul. Okay. Yang wujud lagi sebagai molekul adalah dalam group 15, 16, 17. So ini semua ni, so group 1 yang untuk atom pertama dan juga 15, 16, 17, mereka exist as molecules. So the atoms, the elements here, elements exist as molecules. Elements exist as molecules, yang warna peach ni. Whereas yang exist as atoms adalah group 1 yang selebihnya, group 2, 13, 14 dan 18. So this you have to memorize lah. Kita tahu group 13 dia akan wujud sebagai atom, 14 wujud sebagai atom, 18 wujud sebagai atom. Group 2 dan group 1 juga wujud sebagai atom. So this mesti memorize. Okay, kamu just hafal saja. Okay. And then
Dalam periodic table juga kita boleh, ni ciri tambahan saja. So kita juga boleh asingkan dia punya properties dalam periodic table ni. Nanti kita akan tengok secara lebih mendalam dalam chapter 5 nanti. So kita boleh categorize the elements dalam periodic table as metal, non-metal ataupun semi-metal. So kita again group 1 kecuali hydrogen, kita tengok semua adalah metal. Warna purple ni semua metal. Okay. And then semi-metal pula, non-metal pula adalah warna pink iaitu hydrogen. So ini adalah this is carbon, this is carbon, nitrogen, oksigen, fluorine, neon. So ini juga macam itulah bentuk dia. So, kalau kita tengok, it's like that. Okay. So ini again, this one for now it's not important untuk yang part yang metal dan metal ni. Kita tahu dia bergerak daripada periodic table from left to right, they go from metal to semi-metal to non-metal. Okay, for now kamu tak pernah hafal lagi. We will look into this later dalam chapter 5 nanti. Okay, so that's all untuk 1.3. 1.3 pendek saja. Yang penting adalah kamu kena tahu elemen mana yang wujud sebagai atom, elemen mana yang wujud sebagai molekul. Yang this part here lah, kamu kena hafal. Okay, so that's all untuk 1.3. So now we proceed on to the last part of this chapter, which is 1.4, chemical and physical changes. Okay, chemical and physical changes. Okay, so at the end of this lesson, untuk 1.4, you should be able to describe physical and chemical changes, what it is. So kita tengok definition of physical change. So physical change is a change in physical state but not composition. Maksudnya physical state ni, okay, maksud physical state ni adalah ciri physical ataupun keadaan physical seperti shape, volume, lagi what else? Physical state, state of matter. Okay, ini yang utama lah. Okay, so contoh-contoh physical change adalah kamu potong bawang. Bawang tu daripada bentuk bulat, kamu potong dadu. So itu kamu dah ubah dia punya shape. Kamu dah ubah volume dia. And then another example of physical change, okay, adalah melting. Sesuatu yang melebur. Contoh kita ambil ais, kita biar cair. We let it melt. It change from solid to liquid. So those are physical change in the state of matter. Okay, kita ambil kayu. Kita potong. Bentuk kayu tu daripada bentuk silinder jadi bentuk separuh silinder macam tu. It's a change in shape and volume juga. Kita ambil telefon tu terjatuh dekat jalan tar, dia punya skrin retak. Itu telah mengubah dia punya shape juga, daripada bentuk yang licin tiba-tiba jadi serpihan. Okay, serpihan. So those are all physical change. Lagi pengubahan suhu pun sama juga, physical change. Change in temperature. Okay, kamu ambil air suhu 20, kamu panaskan dekat dalam ceret. Air tu masih lagi H2O. So it's also a physical state. Okay, dia punya komposisi masih sama. Tapi yang berubah adalah dia punya bentuk fizikal dia. Chemical change pula, it is a formation of new substance. So it is a process where new substances are formed through chemical reaction. So ini adalah proses pembuatan bahan baru lah. Okay, so it involves change in chemical bonds. Maksudnya ada ikatan kimia yang terputus ataupun terbentuk. Okay, so you form new bonds ataupun you break old bonds. You always form new product, new substances. Contoh-contohnya, examples. Okay, examples of this is process rusting, pengaratan, oxidation, reduction. Okay,
dan macam-macam lagi lah. Apa-apa chemical reaction adalah chemical change. And then kalau contoh kita memasak, when we cook something, okay, kita masak rendang. Okay, so daripada santan tu warna putih, dia tukar jadi warna coklat, itu telah mengalami chemical change. Perubahan chemical ni selalu dia, apa yang membawa perubahan chemical yang kita boleh observe, it's often brought about by the taste, so rasa dia berbeza. Kalau rasa berbeza selalunya chemical change, bau berbeza, chemical change selalunya, dan warna berbeza. Okay, warna selalunya petunjuk lah. Petunjuk. So, color change is ni. Okay. So color change is often related to chemical change. Okay. Right. So, senang kita tengok contoh physical change yang melibatkan proses state of matter. So, for this one, kalau kita tengok physical change, kita boleh ambil liquid. Okay, kita start dengan solid, sorry. So, here we have solid, kita boleh meltkan dia untuk jadi liquid. Proses dia, we call the physical change ataupun the physical process dia. Physical change dan juga proses adalah benda yang sama. Okay. Okay, so solid jadi liquid adalah melting ataupun peleburan. Liquid jadi gas. Punya merah tu adalah macam tu. Okay, so this is vaporization. Okay, proses penyedatan. Okay, ataupun boiling. Boiling ataupun vaporization lah. Liquid to gas. And then kalau gas jadi solid, kita panggil sebagai proses deposition. Kalau kita ambil gas, kita tukar terus jadi solid. Okay. Whereas the other way around, kalau solid jadi gas, kita panggil sebagai sublimation. Gas jadi liquid, condensation. Liquid jadi solid, kita panggil sebagai freezing. Pembekuan. Okay. Sublimation ni kalau dalam bahasa Melayu, okay, sublimation dan deposition, dia panggil benda yang sama, iaitu pemejalwapan. Pemejalwapan. Okay. So dia adalah pemejalwapan. Tapi dalam bahasa Inggeris dia ada perbezaan. Kalau solid jadi gas, we call it as sublimation. Gas to become solid, we call it as deposition. Okay. So this is something new for you lah. Okay. So let's have a look at the chemical change pula. So tadi kita tengok physical change, tapi yang ini kita nak tunjuk yang macam melibatkan cutting ataupun dicing, benda-benda macam tu lah, proses potong-potong ke whatever semua tu. This is the main one yang kita tengok, iaitu melibatkan changing states of matter. Now, chemical change. Chemical change pula adalah proses in which atoms of one or more substances are rearranged or combined to form new substance. Dia melibatkan penyusun aturan. So kita susun atur yang baru lah. Rearrange ataupun combine. Okay, susunan baru. Sentiasa melibatkan proses pemutusan ikatan dan proses pembentukan ikatan yang baru. Alternatively, we call chemical change as chemical reaction. And then chemical reaction, it is where substances involved are known as reactant and the outcome of the reaction is called products. So chemical reaction ni adalah proses di mana bahan, substances yang digunakan secara asal kita panggil sebagai reactant ataupun bahan tindak balas. Manakala substance yang terhasil kita panggil sebagai product. Okay. So we call them as product. Okay. So chemical change. So itu sahaja untuk 1.4. It's very simple. So now kalau kita recap balik, so 1.3 kita kena tahu
Define elements, you should already know. Dalam nota saya dah tulis, element is a pure substance that cannot be broken down into simple substance. And then you should be able to identify elements in the periodic table that exist as atoms or molecules. This one kamu kena hafal lah. And then untuk 1.4, you should be able to describe physical and chemical change. So di sini yang describe ni kalau dalam exam selalu soalan akan tanya. Okay, dia bagi tahu. A man is cutting wood in the jungle. Okay, what process is this? Lepas tu dia tanyalah, okay, and then the wood is being burned. What process is that? Pembakaran, combustion adalah chemical reaction. Bila kita bakar sesuatu, apa yang berlaku dekat situ adalah tindak balas chemical. Sebab daripada kayu dia jadi abu, dia jadi arang, which is different compound. Okay, and then so itu sajalah. You should be able to describe whether a situation is a physical process ataupun chemical process. It undergo physical change ataupun chemical change. So saya buka kepada soalan. Does anyone have any question? Sir, Yes, saya. Irfan. contoh sublimation, bukan, deposition. Deposition. Okay, contoh deposition adalah proses proses pembentukan salji adalah deposition. Okay, so salji tu salji dia berlaku dekat stratosphere kalau tak silap saya, dekat peringkat atmosfer yang atas tu, tinggi tu, dekat awan tu. Awan adalah gas, dan apabila dia membentuk apa orang panggil tu, apabila dia membentuk salji, okay, apabila dia membentuk salji tu, dia akan terus jadi ice. So daripada gas jadi solid. Lagi contoh deposition adalah iodine gas. Kalau kita ambil iodine gas, kemudian kita mampatkan dia akan jadi solid. Okay. Dan juga carbon dioxide juga, kalau kita mampatkan carbon dioxide, okay, if we compress carbon dioxide, dia akan jadi solid yang kita panggil sebagai ice kering. Have you ever heard of dry ice before? Yes. Yeah. Dry ice tu sekarang ni banyak digunakan, diorang letak vaksin Pfizer dekat dalam dry ice lah. Dekat dalam bekas tu ada ice kering, sebab ice kering suhu dia negatif 70. Okay. Any other question? Itu kalau deposition. Kalau sublimation pula daripada solid jadi gas, contohnya adalah ubat gegat. Kamu tahu ubat gegat? Tahu. Tahu kan yang kalau lipas orang letak dalam almari tu? Okay, itu adalah naphthalene. Okay, naphthalene balls. Naphthalene balls tu kamu letak kan, dia akan terus tersejat lah. Daripada solid jadi gas terus. Tu yang dapat bau tu. Okay. Any other question? Saya dah jawab soalan kamu kan, Irfan? Ya, sudah. Okay, alright. Anyone Okay, else? Welcome. Anyone else? Tiada, sir. No, sir. Tiada. Okay, alright. So if that's the case, then kita round table lah. Saya panggil seseorang lah. Okay, Abigail okay? Ada apa-apa, Abigail? No? Tiada. Okay, Adi Mahathir. Ada apa-apa? Soalan? Tiada juga. Adri Azhari. Adri, have any question? No, sir. Okay, Adwasul ni apa nama ni? Ni saya tahu ni nama manja ni. What's your name? Adwasul? Azrina Adwa, sir. Oh, okay, right. Sebab saya tak susah kan kalau tak tengok kamera semua ni, and kamu tak guna kamu punya account MOE, so saya tak nampak full name. Okay, Ain, ada apa-apa soalan? Tiada. Alia?
Tiada. Okay, Amirul, Tiada. Annabelle, Tiada, sir. Ayuhani, No, sir. okay, Bricolin pun dia ada juga. Okay, Caesar, oh, okay. Penat juga kalau nak panggil sesuatu ada 72 of you. 72. Okay, tak apalah. Since tak ada siapa-siapa yang raise their apa nama ni? Raise their concern. So I think that's all for today. Okay, so that's all for today. For now kita akan just proceed with the lesson as we go along and Oh, nanti sir, in the saya ada satu. yeah, ni saya. Okay, Nazwa. Adakah yang saya cakap contoh soalan tu? Ah, Boleh saya bagi satu contoh jawapannya? contoh soalan. Contoh soalan ni nanti saya akan bagi soalan latihan. Sebab saya prefer kamu punya apa nama ni? Saya prefer kalau bagi soalan, saya prefer guna kamu tulis tangan, lepas tu kamu scan, kamu hantar dekat GC, lepas tu saya tanya. So macam kamu biasa kat sekolah lah. I prefer to do that. Tapi sebab currently at the moment ada yang tak ada GC, ada yang belum ada lagi kan. So saya guna Telegram sahaja dahulu. Caesar okay ke Tak tak? berapa jelas, sir. Tadi ada suara. Sekejap, Saya mute dulu, saya mute Caesar dulu. Okay, alright. So Nazwa, nanti soalan tu saya akan bagi dalam Telegram. So kita akan gunakan Telegram for the time being untuk latihan lah. Okay. Saya akan tanya soalan and then you can just answer through Telegram terus lah. Senang. So I will upload it later kejap lagi and you can use your own waktu petang nanti, waktu kamu punya personal time untuk chemistry kan. You can use that time lah. Ataupun you can use any time yang kamu free untuk jawab soalan tu. Okay. Just a heads up kepada kamu semua. Saya punya my rule is very simple. Nota saya memang akan bagi. Usually saya akan bagi sebelum supaya kalau kamu nak, sebab bukan semua nota saya pakai PowerPoint. Ada yang pakai PowerPoint, ada yang saya pakai tulis tangan je terus. Okay. Nota saya akan bagi in advance untuk kalau certain nota dalam bentuk Word tu saya akan bagi in advance supaya kalau ada yang nak print, boleh print sendiri ataupun nak salin dalam buku ke apa, lepas tu kemudian isi. Later on you can do that. Okay, so in terms of nota, waktu session tu, waktu GC pre-session, I want you to pay attention as much as you can. Tak payah salin nota banyak sangat, kamu just mungkin ambil kertas ke just contek-contek certain point yang kamu rasa saya highlight. That's all. Sebab nota tu memang kamu akan dapat. So you don't have to copy every single thing. Yang kamu nampak saya highlight, saya tulis lah. Mungkin you want to scribble down. Okay, itu yang pertama tentang nota. Kedua pula, in terms of PDPR, kamu boleh contact saya at any time from morning until berkenaan dengan soalan semua. In the morning until 6 PM. Kalau kamu ada soalan, kamu buat kerja malam-malam kan? Kalau kamu buat kerja malam-malam and then tiba-tiba ada soalan, kamu lupa. Kita guna Telegram. Telegram ada fungsi schedule message. Okay? So kalau Telegram tu, kalau kamu guna Telegram, kamu nampak screen saya tak by the way? Saya tengok macam hitam je tu. Yes, sir. Hitam je, sir. Hitam je? Okay, kejap I'll stop presenting and then I'll try to present again. Okay, boleh nampak kan? Boleh, sir. Okay, so kalau kamu tengok Telegram, silakan sebelah. Kalau kamu tengok Telegram kan, okay, kalau contohnya saya type, kamu tengok hello, kalau kamu tekan, hello, kamu tekan button ni, button send tu lama-lama, kamu hold, dia ada fungsi schedule message. So kalau kamu risau nak lupa ke apa, kamu schedule je terus. Kamu boleh hantar esok ke apa semua, pukul berapa kamu nak hantar. Sebab saya tak gemar guna waktu malam,
untuk ganggu kamu untuk kerja dan saya tak nak kamu ganggu saya waktu persendirian saya lah. Okay? Waktu apa nama ni? Waktu ini supaya you should be able to, sebab saya pun faham kamu semua ada some of you yang internet pun mungkin kena go somewhere untuk dapatkan ini semua, and waktu malam you have a lot of stuff to do anyway. So saya tak nak ganggu waktu kamu malam, saya tak nak kamu ganggu waktu saya malam lah. Tapi kalau ada benda urgent, kamu boleh tanyalah. Kalau urgent saya tengok, kalau benda tu saya rasa boleh tunggu, saya akan jawab kemudian lah. Okay? So itu je supaya kita boleh senang untuk aturkan masa lah. Itu saya punya rule. And then rule ketiga, kalau kamu ada soalan berkenaan chemistry, okay, soalan berkenaan subjek, saya nak kamu tanya je terus dekat dalam Telegram, dalam group je terus. Sebab saya rasa, saya pasti banyak classmate kamu yang akan ada soalan yang sama. Jadi jangan segan, jangan malu. There's no shame in getting things wrong, and there's no such thing as stupid question. Okay, so tiada soalan bodoh. Kamu nak tanya soalan, tanya je. Kalau soalan tu melibatkan subjek, kamu tanya terus dalam grup. Oh, Ain angkat tangan Ain. Kenapa Ain? Ain? Ain Nur Anissa. Kamu angkat tangan tu by accident ke apa? Okay, so I assume by accident lah. Okay, so itu adalah rule ketiga. And then another thing about work, kalau kamu ada apa-apa isu berkenaan connection ke apa semua, make sure kamu try to contact me lah. Try to contact me as soon as possible. I'll try to be fair to everyone. Saya faham dengan some of you mungkin ada difficulty untuk PDPR apa semua tu. So just contact me kalau contoh kamu tak dapat internet, maybe try to message me guna SMS ke something like that, or ask me to call you or something. I can do that. That's not a problem. Okay, so I'll try to make sure that everyone tiada yang tercicir. Okay, and kerja tu kalau boleh we try as best as you can untuk ikut deadline yang saya tetapkan lah. Saya selalu kalau bagi deadline, saya bagi deadline agak panjang. So sepatutnya tiada masalah. Tapi kalau ada masalah, let me know in advance. Okay, so that's all. Itu saja. And anything else saya akan bagi tahu as we go along. Okay. And most of the time bila saya ajar, saya prefer to use mostly English lah. Tapi untuk permulaan ni saya akan campur-campur lah. Okay, saya akan campur-campur because I know that some of you waktu sekolah chemistry semua bahasa Melayu, so you're gonna take some time untuk transition. So we're gonna progress slightly from campur-campur towards full English. And you should try, saya sarankan kamu untuk try to ask your questions in English juga. Kalau tak yakin tak apa, try sikit-sikit. Okay? So that you can get more confident by the time we finish our semester. Okay? So that's all for today. I assume tiada apa-apa lagi dah. Thank you for paying your attention. Kejap lagi, nota yang saya pakai tu, nota yang sama saya hantar semalam. Tapi yang contengan dia ada sedikit berbeza. So saya akan hantar yang tadi punya juga nota. Nota tadi juga saya akan hantar lagi sekali lah dekat dalam Telegram. I'll just put it on Telegram saja. Yang semalam tu saya dah upload dalam GC lah. Okay? Alright, so that's all for today. Thank you very much for paying your attention. Have a good day and stay safe everyone. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Welcome. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Continue.